Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Ozamis pinanguluhan ni Monsignor Maximino Boy Naron Jr. ato ang Vicar General, Father Lani Cirino nga ato ang Presbyteral Council President ug ni Father Juniper Undo Ruma nga ato ang Chancellor o Economos sa Archdiocese. Gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam. Maghatod ganinyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa kauhaag usa nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Agosto 29, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagasaulog sa piyestahan handumanan sa pagpasakit o kamatayon ni San Juan Bautista kon Passion of John the Baptist. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpapilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan, maayo og balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamo kang iyang hunahuna, inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nagkahigayon ra gayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan o ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babayi ni Herodias misulod og misayaw og nagkapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Usa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya magkabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha, nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo miadto sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa panihado o gihatag ngadto sa dalagita. O gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan karong adlaw, atong gisaulog ang handumanan kapiestahan sa pagpasakit o kamatayon ni Juan Bautista, Juan Magubunyag. Si Juan Bautista lang ang bugtong santos sa simbahan nga ato yung gisaulog ang iyahang birth o ang iyahang kanang death duha gyud ka piyesta kasagaran ang atong sa ulogon sa santos nga nara iyahang pagkamartir sa adlaw nga namartir siya o na deklarar siya nga na santos pero si San Juan Bautista o magbunyag mga igsuon duha gyud karong adlaw kung gisugilo ninyo ang usa ang iyang piyesta katong June 24 ang the birth of John the Baptist dayon karon August 29 ang the beheading kon the death or the passion of John the Baptist. Tungod sa panumpa ni Herodes nga ining panahona dihang nanumpa siya
hubog siya, ilalom sa ilimnon nga makahubog ang iyahang hunahuna, tungod po sa iyahang pagka-haylo no, sa seductive dance nga gihimo nining dalagita nga anak ni Herodias. Ug labaw sa tanan, tungod sa usa ka kasing-kasing nga hateful sa ni Herodias, no, namatay ganin taon si Juan Bautista. Si Juan Bautista, mga igsuon, kung saan Juan Bautista o magbubunyag, maoy tulay nga nagkutay sa karaang testamento o sa bagong tugon o bagong testamento. John was the last of the prophets, no, of olden times, and he was the first, no, of the martyrs, no, of the New Testament. No. Katapusan siya nga propita, no, sa karaang tugon. Siya po'y unang namartir, no, sa bagong tugon. No? Tungod sa iyang paghalad, sa iyang kinabuhi, aron pagbarog sa kamatuuran, no? O sa pulong sa Dios. Siya pod maoy pinaka banggiitan sa tanang mga propeta. Well, not denying Elijah, no, of his place, no, isip greatest of all the prophets of the olden times, no. Ang iyahang pulong ni San Juan Bautista sama sa karaang mga propeta, gidawat, no, pinaagi sa rejection o martyrdom. No. Ang iyahang tingog nga gipanagna na diha o gi-describe diha sa Ebanghelyo, the voice crying in the desert, wala gyud mo dumili ni mo compromise no sa mensahe nga iyang dala. Wa gyud siya mag-hesitate nga isangyaw ang kamatuoran, ang insakto. Ngano ba na martir man si Juan Bautista? Well, aside sa akong gisulti ganiha nga rason, no, tungod sa panumpa ni Herodes nga hubog, tungod sa sayaw nga nakapadani niya nga manumpa, tungod pod sa tukmod no sa inahan nga sa babayi nga si Herodias nga nagdumot sad ni Juan, maong namartir si Juan Bautista. Pero para nako mga igsuon, gawas niya ng tulo ka mga hinungdan. Namartir si Juan Bautista tungod kay siya nahimo mang mag-uuna sa Mesiyas. Nahimo mang mensahero sa pag-abot sa Ginoo. Ang iyang tawag sama sa tawag sa Dios sa tagsatag sa nato was that of selfless giving, no, sa atoang kaugalingon. Hinurot nga paghatag sa kaugalingon. Makita nato ni nga paghatag ni Juan magbubunyag mga igsuon na sumada diha sa iyang kamatayon. Nagsugod ni dihang iyahang gibiyaan ang iyahang panimalay, umupuyo sa disyerto. Didto nikat-on siya naminaw sa pulong sa Ginoo, gipuy-an ni o gisangyaw. Bisan gani dihang nagsangyaw na siya sa pulong sa Ginoo sa pagpangandam sa pag-abot ni Kristo sa Mesiyas, wala man gyud siya mo claim no sa gahom nga diha niya as if it's him, it's his, no? Nga iyaha gyud tong gahuma. Gani mabasa nato diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3 bersikulo 11 nga si Juan Bautista mga igsuon wala gayud mo angkon nga siya ang Mesiyas, bisan kon ang mga tawo ni duol lang ato niya ug niingon, ikaw ba ang Mesiyas, no? As if the people surrounding John the Baptist has placed him in the pedestal, murag giisa siya, no? Kasi ikaw ang Mesiyas. Pero si Juan miingon diha sa Mateo 3 bersikulo 11, ako nagabunyag kaninyo sa tubig for repentance, sa kapasayloan sa mga sala. Apan dunay moabot sunod nako nga mas gamhanan kaysa nako. And I am not worthy to carry his sandals, no? And he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ingon ana si San Juan Bautista. Ingon ana siya, no? Kay bawo na siya sugod pa lang siyang kinabuhi, nga iyang kinabuhi ihalad gyud niya ngadto sa Ginoo nga hinurot. Mauni nga walay bahid sa iyaha nga pride, walay bahid sa iyaha nga muangkon sa gahom nga naa ni Jesus
o sa lugar o luna ni Jesus isip Mesiyas. He knew his place. And he knew that his place is that of a forerunner, no? Nga forerunner lamang siya, mag-uuna sa Mesiyas. Ang Biblia, mga igsoon, nagtugan nato, daghan kayong nagsunod-sunod ni Juan, katong mga nag-isa niya nga murag Mesiyas. Naglaom kang Juan nga ug paglaom, no? Diha kang Juan. Well, maybe because this is also the moment then when they have realized they're already kanang prolonged anticipation of the Messiah. Pero lagi balikon nako, si Juan wala gyud mo tugot nga siya mahimong mudawat no sa false honor nga gihatag dining mga tawhana. Kahibaw siya sa iyahang tawag isip tigpangandam lamang no sa luna no sa Mesiyas. He knew that his place is that of a forerunner, tigpangandam. Mo ni nga dihang niabot ang panahon nga iyahang nga niabot na si Jesus tungod kay di man sa sila lagyo kayo og gintang no gilayon sa edad ni Jesus, ni Juan o si Jesus tungod kay si Juan magulang lang man og 6 ka bulan ni Jesus no. Ato na mabasa diha sa ebanghelyo no ni San Lucas no. 6 ka bulan nagsabak si Elizabeth o si Isabel dihang niduaw si Anghel Gabriel ngadto kang Maria. So balikon ako 6 ka bulan lang nga magulang no si Juan ni Jesus no. They were cousins no. Muna nga dihang nisugod na sad si Jesus pagpaila sa iyang kaugalingon, si Juan wala gyud magduha-duha nga iyang i-point out si Jesus sa iyang mga tinun-an. The disciples who were following him, iyang gidala paingon ngadto kang Jesus. Ang example niya ng maong mga tinun-an mga igsuon nga gikan ni Juan nga naabot ni Jesus, si Andres no, ug si Santiago no. Nga posible nga nahimo ng mga tinun-an ni Juan Bautista niya nahimong tinun-an ni Jesus. Again balikon ako ingon diya sa ebanghelyo no, sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 35 ngadto sa 37 diha nagingon, the next day John was there again with 2 of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold the Lamb of God." No, iyang gituluan ang iyang mga tinun-an. Niya tan-awan ninyo ang kordero sa Dios. Muna iyang giingon. And so the 2 disciples heard what he said and followed Jesus. Kininduha atong gituuhan nga si Andres kini no, isuon ni Pedro ug si Santiago no, isuon ni Juan. Well, mo ginay atong mo itong nadunggan, mo itong nahibaw-an no. Sa ato pa si Juan Bautista mga igsuon, igo lang yun nga niangko ni on sa iyahang tawag nga mahimong forerunner sa Mesiyas. Igo lang siyang tigdala, tiggiya sa mga tinun-an, sa mga tao ngadto kang Jesus, ngadto kang Jesus. Wala niya ang kuna, ang gahom nga iyahang ang prestige, ang kasikat nga iyahang na angkon tungod sa iyahang pagka magsasangyaw sa ebanghelyo as if it is his na iyaha. Simple iyahang lifestyle no, sa pagkinabuhi with complete detachment from his earthly possessions. So bito niyang gibiyaan ang iyahang panimalay no, ang iyahang pagkapari unta nga mosunod ta siya sa iyahang papa nga si Zacarias no. Ang iyahang kasing-kasing nakasentro diha sa Dios, and the call that he heard from the Spirit of God to speak no for God naggikan gyud sa iyahang kinasing-kasing pagtubag sa maong tawag. Masaligon sa grasya sa Dios, doon na siya'y kaisog nga mosangyaw sa pulong sa Dios even with the condemnation from Herodes no, gikan ni Herodes. Siya mismo ni condemn no sa mga magasasala, nagsangyaw sa pagbag-o sa ilahang kaugalingon tungod ug alang sa kaluwasan. Mga igsoon ni Kristo daghan kay nga pamalandungan sa kinabuhi ni San Juan Bautista. Nagkaroon atong gihandom ang iyang pagpasakit, ang iyang kamatayon no, ang pagpunggot og ulo no ni Juan Bautista. Atong tagsa-tagsaon mga igsoon. Una, sama ni Juan Bautista doon na sa tawag no. Ang tawag mao nga muhalad ta sa atong kinabuhi, hinurot ngadto sa Dios. Bisan kon naata sa atong kaugalingon nga mga tawag nga gitubag na sa kinabuhi.
Panalitan ako pare, no? Gitawag ko nga muhalad sa akong kinabuhi hinurot ngadto sa Dios. Kamo pod diha sa inyong pagkaamahan, pagkainahan, gitawag nga muhalad sa inyong kinabuhi hinurot pod sa inyong tawag, isip amahan, isip inahan, nga nakasubay nagkaangkla sa mga pulong sa Dios. Magpuyo unta tag kinabuhi nga hinurot gyud nga gihatag nga atong kaugalingon sa tawag nga atong gipuy-an, sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Tarungan ninyo ang inyong pagkaamahan sa inyong mga anak. Himua nga ang inyong mga anak, magtan-aw ninyo isip mga ehemplo nga maayo, nga magdala pod sa inyong mga anak ngadto sa Dios sama sa gibuhat ni Juan. Himuan ninyo isip mga inahan ang inyong tahas sa panimalay, isip tinuod gyud nga iwag og kahayag sa panimalay. Mabitaw na naman tay gitawag nga ang mama mo'y ilaw ng tahanan, no? Himuan ninyo nga inyong mga kinabuhi inahan gyud, no? Inaagi sa inahanong pag-amumang pagpanggag atiman sa inyong banay, no, sa pamilya. Kung kamo og galing doktor o nurse o naa sa medical field, himua sad ang inyong tahas isip doktor o naa sa medical field nga hinurot sad, no? Dili ba kanang binuangan ba, no, kanang pagtrabaho, no? Bisan kining niya sa gobyerno, no, katong mga naa sa gobyerno aron mangulo, no, himua ang inyong kaugalingong buhat o tawag isip hinurot yun nga paghalad sa inyong kaugalingon sa Ginoo. Himuan ninyo ang inyong trabaho diniyos nga trabaho o trabaho nga nakaangkla sa kabubuton sa Dios, no? Kana bang dili lang kay maghunahuna sa kaugalingon, kundi maghunahuna alang sa kaayuhan sa mga tawo nga gisalig, no, o gipaamuma sa Ginoo nato. Again, balik ko nako na atay tawag. Kung kining tawaga bisan unsang asa ning dapitan nato gidala ta ini, tawag yun nga gikan sa Dios, ang gasa na gikan sa Dios, no, nga makaalagad ta. Muning atong gamiton ning ato ang gahom ug kapasidad diha sa pagbuhat niini sa tinuuray o kinasingkasing gayud, knowing full well that this is a calling from God, no? Dili tingali ta mahimong sama ni Juan nga mihalad sa iyang kaugalingon diha sa pagkamartir, no? Pero adlaw-adlaw sa atong kaugalingon, ikaduhang punto ni mga igsoon, gawas nga una, doon na tayo tagsa-tagsa ka mga tawag nga ang natong puy-an, sama ni Juan. Ikaduha, ang isa tang mamalando nga sa atong pagsunod sa Ginoo, dili tingali literal yun nga parihan ni Juan Bautista, putlan tag ulo, pero naay mga higayon nga putlan ta sa atong dignidad sa mga tao. Maghimo kag maayo, pero ang ilahang makita kanunay nimo mao ang dautan nga imong kanhi ay nahimo. O baka ang mga tao sad hilig sa gaing mohimo og dautan, no, nga istorya mahitungod nato. But just do your mission, no? Just do your mission despite the many hindrances nga mugawas sa ato ang pagpaningkamot, pagsangyaw sa ebanghelyo. Just do your mission. Complete your mission. Despite the many times nga daw maglakaw ta nga walay ulo tungod kay daw nawad-an nawa nang atong dignidad at tubangan sa mga tao. But remember, as long as the face of God at tubangan sa Dios, we are fully intact because of our faithfulness to the mission. Then so be it. Padayon na. Just do your role in the community of the believers. No? Just do your mission, no? Buhata ang imuhang mission. Whatever our position in this world, again, balikon ako, gitawag man ta nga mahimong disipulo sa Ginoo, mao nga bisan og unsa pod nga posisyon, bisan unsa pod nga disposition ang atong mahiaguman tungod sa daghang mga tawo nga mobato nato, ug dili maayo, padayon na gid ta, no, sa pagsunod sa Ginoo isip iyang mga tinun-an. Ug ang hinaot ko mga igsuon nga mubarog gid ta sa kamatuoran. Lastly, no, sama ni Juan nga dili gyud mo bulag, wala gyud mo bulag sa kamatuoran. Wala to isa o i-compromise ang kamatuoran for his safety, no. Murag kita usahay tungod kay naay suko o mahadlok ta kay naay lain nato sa atong gipamulong. Pero it's the truth, and so we have to speak of it. Bisan kung usahay sakit, pamalandungon o pamation sa uban, doon natay balatian nga maigo no maligsan. Pero it's the truth, no. We have to be firm with it, no. We have to be firm with it, no. Anyway, mao ni gibuhat ni Juan Bautista mga igsoon. And I hope mao pod ang atong paningkamutan nga masuhid kini nga ehemplo. Una, ang iyang pagtubag sa tawag sa
paagi nga selfless jud kaayo, no? Nga wala maglantaw sa kaugalingon nga kaayuhan kundi alang sa pagtuman no sa tinuuray no sa iyahang tawag ug misyon. Ug ikaduha, angay gyud ta nga mo buhat sa ato ang tahas no diha sa katilingban regardless kung naay mga higayon nga mabagan ta o kontrahan ta sa kalibutan. Padayon ta nga mubarog ug musulti sa kamatuoran. Padayon ta nga maningkamot nga mahimong magsasangyaw sa kamatuoran. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings kaninyong tanan nga sa walay puas, nagsunod kanato dinhi atong programa. Unang-una daghan kaayong salamat ninyo nga mga nagtanaw nato diha sa ato ang YouTube channel, labi na gyud kang Ma'am Luce Carmelo and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Cheryl Canda and family, kang Sir Imo Nelson Limpahan and family, kang Elira Misty Fernandez and family, no? Salamat kaayo. Kang Ma'am Maricon Carion and family, salamat kaayo no sa inyong kanunay nga pagsunod kanato. Dinhinining atong programa no sa pamalandong no. Salamat kaayo ninyo nang hinaot gyud ko nga ang inyong adlaw karong adlaw puno sa kalipay o panalangin gikan sa Ginoo. Salamat po sa mga nagtan-aw nato diha sa Facebook. Labi na gyud sa ato ang mga listeners diha sa panalaga no kang Mami Lizel ug Daddy Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ate Allen Go and family, kang Ma'am Chichi Iap and family no, kang Sir Ryan ug Ate Anging Oliveros and family, salamat kay ninyo no. Sa pamilya Estreliada, ikaw, Alumbro, Duhay Lungsod, sa pamilya Pao, Sumalpong, sa pamilya Abing, no? Salamat kaayo sa pamilya Dominguez, Yamuta, Vinia family, sa akong mga kaparyentihan diha no nga naminaw nato. Mayong buntag ninyo mga taga diha sa Pangdalaga. Ako po mga kaparyentihan diha sa Tudela no, mayong buntag ninyo diha no. Vinia family no diha sa Tudela no. Good morning ninyo sa inyong tibuok banay no. Salamat kaayo. Diha sa mga nagsunod nato sa Uzamis no. Akong greetings dahil sa mga nagtanaw nato karon ining programa. Akong i-greet lang diha no kung dili na ko ma-inyo meritanan ako lang i-reply akong greetings diha sa ato ang comment section no. Kaninyo tanan daghan kaayong salamat. Akong una great gyud gining mga tigsuki nato kay diha no si Sir J. Jose Cabaron no. Salamat kaayo kang Ma'am Ella Acunia, kang Ma'am Charmaine Sige, good morning no. Salamat kang Ma'am Mia Alegrado no. Salamat kaayo. Kang Sister Wella Batuon, salamat no. Kaninyo tanan nga nagtan-aw nato diha sa Facebook, salamat kaayo. Nga napod sa mga nagtanaw nato sa ilahang nagtanaw og naminaw nato diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Labi na gyud diha sa kung asa ta kusog kay sa Uzamis kaninyong tanan daghan kaayong salamat. Kananay Grace Pang-an and family no, salamat kaayo. Kang Kuya Luloy Lumakad and family diha sa Gango, kang Tatay Boy ug Nanay Konsing diha sa Labo no, sa mga taga Labo, good morning niyo diha no. Diha sa Cathedral no, salamat kaayo ninyo diha no. Kang Bro Robert Castro and family, salamat kaayo bro no. Ug sa mga lay ministers na to sa Cathedral, no? Salamat kaayo. Sa Banyadero, no? Kang Sir Alan, Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado, ug Ma'am Benny Canunio, sa ilang tagsa kapamilya, kang Nanay, kang Tatay Ben, ug Nanay Rafael Yastosi and family, kang Paridaril, ug Rexen Stosi and family, kang Kuya Archie, kang Angel Banjala, good morning, no? Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady, ug Kuya Aldrin Perez and family, salamat kaayo. Sa ilang mga anak po, no? Kang Aldriana, kang Paula, ug kang Jap, no? Nga naminaw po nato kada buntag, no? Mga bata pag ayo pero hilig na ni silang minaw itong pamalandong natungod sa ilahang mga ginikanan po. No, good morning ninyo diha. Kang Nanay Angie Sapero and family, sa pamilya Kong, kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Tatay Dioscuro ug Nanay Joy Idol and family, kang Pari Andres ug Ati Linlin Baran and family, kang Kuya Pari Dudong Tumataw and family, Pari Ramil Uringot and family, sa pamilya Tak-an, Dilo Santos, o Medes Queruso, labi na gyud sa pamilya ni Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, good morning ninyo diha, no? Salamat kaayo ninyo. Sa nanapod sa pamilya ni Kapitan Reniel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, no? Salamat kaayo ninyo. Kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emil Lahay-Lahay and family, kang Ma'am Juicy, Ma'am Juday Lahay-Lahay, good morning. Sa Auman, Hermoso, Lagat family, good morning. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family,
kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, pa sila mga anak, no, good morning. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Ma'am Hazel Bahian and family, sa Bahian, Amparado, Johnson, Magkabio, Laranjo, family, good morning, no. Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete and family, good morning ninyo, no, salamat kayo. Kang Parijul Marsige and family, salamat, no. Kang Sir Sanig Mambebe Neri and family, kang Kuya Sanig at Marites Waminal and family, kang Ma'am Gabriela Aquilar, Ma'am Arvin Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeo Julian Nadion, kang Nanay Waning, kang Delma Ogadela Bacod, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn Di Gracia, salamat, no, good morning ninyo. Kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Evelyn Parides, no, salamat kayo. Nganha kang Jose Igay Jr. and family, kang Titunik ug Maminim Fasitaka and family, no, salamat kayo ninyo. Sa tanan nga nagasunod ining programa, no, kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat. Ako pod nga greetings, no, sa Barangay Lucos sa Pangnalaga nga gahapon nagsahalo sila ilang kapiestahan, no. Salamat kaayo sa mga kaparentihan nga nang-invite pod, no, dito, no. Salamat pod sa Barangay La Libertad pod nagsakop sa Pangnalaga, Barang Libertad, no, nga nagsaulog po sila ang fiesta kagahapon gihapon adlaw. Salamat kaayo ninyo, no. O sa tanan nga nagasunod ining programa kaninyong tanan, akong walay puas nga pagpasalamat sa inyo kanunay nga pagsuporta kanato, no, dinhin ining atong pamalandong. Dinhin na lang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayod malaya, ug timpo sa tingbunga kanunay siyang muhatag og maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang o pangamas atong mahal nga inahan Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsoon.